MST 655, CAD-CAM for Technology. Okay, you all tahu pasal CAD-CAM? Pernah dengar tak CAD-CAM? Pernah. Pernah dengar dan atau pernah pakai atau pernah dengar je? Pernah dengar. Dah dengar. Ada yang pernah pakai tak? Tak tahu. Ada anyone yang pernah pakai apa-apa software lah yang berkaitan dengan CAD-CAM? Tak. Tak pernah? Tak pernah. Tak pernah. Yang budak lelaki ada tak? Student lelaki? Apa ada yang dia Tak pernah, Doktor. diploma engineering ke? Tak pernah? Okey. Okey, kita punya subjek MST 655, CAD-CAM for Technology. Kalau semester lepas kita lukis pakai tangan. So for this semester kita akan menggunakan software untuk buat bukan saja 2D tapi kita akan buat 3D juga. Okay. Okay, this is the learning outcome of MST 655. The first one is to demonstrate a 2D sketch, extrude sketch into a 3D dalam 3D solid in a CAD software. Okay, kita akan pakai software, kita ada macam-macam software, nanti saya akan explain sekejap lagi. Okay, then kita punya second outcome, I want you to be able to perform a new assembly and insert component into assembly using available technique in CAD-CAM software. And finally, determine stress analysis of part using finite element analysis. Pernah dengar tak FEA ni? Finite element analysis. Tak pernah. Tak pernah juga. Okay, so semua first time lah dengar pasal CAD, pasal assembly, pasal finite element, extrude. Ni kira baru lah untuk you all ni. Yes. Okay. Okay, ni kita punya syllabus. Okay. Kita ada 3 chapter je. Untuk teori tak banyak, kita akan banyak hands on. Okay, first kita akan belajar teknologi and system of CAD, design analysis and so on. I will introduce you to SolidWorks software. Dekat sini dia kata version 2013 tapi kita akan pakai version 2020 Okay, so kita akan belajar all these semua ni lah, all these things, sketch command and tool, part modeling tool and command, assembling tool and command, test and dimensioning command, and we also learned a bit about fundamental of CAE, computer aided engineering. I will introduce you to finite element analysis. Okay. Juga menggunakan software SolidWorks. And then we will also learn about computer aided manufacturing. Okay, ini kalau kita ada kalau you ada dekat fakulti, kita akan hands on lah menggunakan machine cam ni. Computer aided manufacturing, tapi since kita ODL kan, kita akan belajar teori je lah. Saya akan tunjuk macam mana kita buat coding untuk kita arahkan kita punya machine tu supaya create kita punya part yang kita nak buat daripada computer aided design ni. Okay. Okay, ini kita punya assessment. Tapi ni just tentative je. Basically kita ada 4 assessment. First kali assignment. Ini antara contoh assignment student yang dulu-dulu lah. Yang student ni dia buat kerusi. Ini yang kita panggil finite element analysis ni. Kita determine the stress menggunakan software. Okay, kita ada assignment. Maybe kita akan ada group project. Kita ada lab exercise. Dan finally kita ada test. Test ni bertulis kita akan jawab quiz lah, jawab test dekat UFuture. Okay. Group project ni mungkin ada, mungkin tak ada, saya akan maklumkan kemudian. Tapi secara dasarnya kita punya assessment ada 4 sajalah paling banyak. Mungkin 3 atau 4. Tapi paling banyak 4 lah. Okay. Okay, ada apa-apa nak tanya? Doktor, for those yang macam ada problem device such as orang tu dia tak ada PC or laptop, dia just pakai tab ataupun phone, macam mana ya doktor? Tak boleh sebab software ni kena pakai PC. Yang at least 4 GB dia punya RAM. I see, okay. Ada yang tak ada ke? Saya tak ada device. Tak ada? Tak ada device. Tak boleh pinjam siapa-siapa? Sebab laptop saya pun
laptop lama. So I'm not sure, tapi tengoklah saya cuba try tanya member ataupun guna. Okay, saya bagi untuk yang tak ada tu sampai 2 minggu lagi. Okay. Kalau tak ada tu, sorry to say kena drop lah untuk subjek ni sebab kita memang perlukan penggunaan laptop. Kalau you ambil sen depan, dekat fakulti kita guna lab. Dekat lab tu memang dah ada install lah software SolidWorks ni. Tapi cuba dulu Boleh? Boleh sir, boleh. Okay. Nanti apa-apa bagi tahu saya. Okay, before... Okay, Doktor. Doktor. Itu siapa nama? Saya Amira, Doktor. Amira. Okay, yang lain semua okey lah? Student lain okey tak? Okay. Semua okey Nanti saya akan guide. Saya bagi YouTube link untuk install SolidWorks 2020. Okay, kita ada sedikit class activity. You pergi dekat menti.com. Okay, Google sekarang. Then you masukkan number code ni. 45068698. Okay. Okay, I want to know what do you think of when you hear the term computer-aided design. Okay, saya bagi 5 minit untuk you bagi pendapat lah. What do you think of when you hear the term computer-aided design? Dalam bahasa Melayu boleh, in English pun boleh. Boleh Boleh, Doktor. Okay, saya bagi 5 minit untuk you all pergi menti.com dan tulis you punya opinion. Okay, dah ada seorang yang jawab. Dia kata software that being used to create a design. Ini betul. Kalau you tak tulis BI pun tak apa, tulis dalam bahasa Melayu pun boleh. Okay, ada yang kata the software that assists us to do the simulation on the object or material. Okay, betul juga. Kita boleh perform simulation using computer-aided design software. Okay, to create design in 2D or 3D. Okay, yang ini pun betul. Okay, yang lain boleh bagi jawapan dekat menti.com tu. Okay, designing a product by using a software. Okay. Cikgu ada sini daripada fizik. Ada. Okay, dah ada laptop untuk Sam ni? Dah. Saya dah install software. Dah install Okay. Okay, it is the use of a computer software to modify, create,
optimize the design, especially in 2D or 3D. The software is being used by designer to increase their productivity and the quality of their work. Okay, itu betul tak? Okay, you teruskan. Siapa yang nak jawab? Kita akan proceed. Okay. Okay, ini beberapa opinion lah daripada student semester lepas. Okay, need to design something by using a computer like a 3D object and so on. CAD technology make use of the computer to create drawing of part and assemblies and computer files, which can be further utilized for analysis and manufacturing purposes. Okay, semua ni betul Okay, semua dah ambil MEN 422 kan semester lepas? Dah. Doktor. Semua dapat A kan? Kan semua dapat A kan? Dapat. Siapa dapat A+? Ada yang dapat A+ tak? Kalau ikutkan markah tu ramai A+, sampai kena suruh turunkan markah sikit. Ada seorang dua saya rasa dapat A+. Okay tak apa. Okay, kalau actually kalau compare computer aided design ni, yang susah untuk kita first time je. Tapi kalau compare dengan drafting menggunakan kertas macam kita belajar semester lepas tu, computer aided design ni boleh kata lagi senang lah compare dengan drafting menggunakan kompas, pensel. Okay, very easy. Okay, what is CAD? Okay, what is CAD? Computer aided design. Okay, CAD is the application of computer to assist in the design process that we can apply in many types of industry. Kita boleh gunakan dalam macam-macam industri macam automotive, shipbuilding, apa lagi? Aerospace, architecture pun boleh macam you tengok dalam gambar ni. Yang ni dia gunakan software apa nama dia? Saya lupa dah. Saya lupa nama software tu. Dia untuk architectural design. Okay, untuk prosthetic, untuk SolidWorks kita boleh design prosthetic kaki palsu ni dan macam-macam lagi lah. Okay, also we can use computer aided design untuk produce computer animation, untuk special effect dalam movie, dalam iklan, advertising and also game design. Yang ini kita panggil sebagai DCC ataupun Digital Content Creation. Okay, some examples of CAD software yang ada dekat market macam Creo, okay, AutoCAD ni antara yang paling famous lah. Okay, kita ada SolidWorks, kita ada Solid Edge dan macam-macam lagi. So untuk course kita ni kita akan menggunakan SolidWorks je. Okay, kita pakai satu software je. SolidWorks dengan AutoCAD ni antara yang paling banyak digunakan lah dalam industri. Okay. Okay, some advantages of a computer aided design. Okay, it can help in visualization. It allows us to create and visualize a 2D or 3D object and makes many changes as we need. Kita boleh buat dan visualkan 2D ataupun 3D object dan kita boleh buat perubahan sebanyak mana kita nak. And also in detailing, we can create very accurate digital representation of a computer aided design that is very close to real life. Okay, and then we can also optimize. Kita boleh optimizekan the process in a very reliable way. So computer aided design allows us to run simulation. Ini yang saya mention tadi. Computer aided design allows us to run simulation to test for imperfection. Maksudnya kita tak payah create physical punya sample pun ataupun physical product, kita just buat simulation menggunakan komputer and we can predict what happen. For example, if we apply forces ataupun loading to that product. Okay, some application of a computer aided design. Okay, in a solid modeling, create a solid component of a desired shape. Okay, this process is used to create a solid component of the desired shape by joining and cutting a different solid volume.
And the final solid model is a virtual replica. Kita ada virtual replica macam kita nampak kat sini. Nampak macam real kan? Okay, tapi this one is not real. This is virtual replica. Nampak ni replika virtual lah yang nampak macam real of an actual product. Kelebihannya kita tak payah produce produk sebenar pun. Kita boleh buat virtual replika menggunakan software computer aided design. And the final solid model is a virtual replica of an actual product, but it can be seen, kita boleh pusing kita punya model ni and rotated like a real product. Macam produk yang betul lah. And then we have two main types. We have a direct, kita ada direct, and we have a parametric. Okay, direct ni, the model can be edited and by undoing or modify the model directly on the 3D. And then we have a parametric, where the model is constructed using parameters, the variable quantities such as measurement, and the model can be edited at any point in history. Kita boleh edit dia dalam mana-mana point dalam history of creation tu. Some more application of a computer aided design software, we can use it in surface modeling. Kita boleh guna dalam surface modeling, and this process is used to create a surface of a desired shape by trimming, stitching and joining different surfaces to create a final shape model. And also assembly, kita akan belajar ni surface modeling, kita akan belajar assembly. Assembly ni kita akan assemble the model created in solid or surface modeling to create a final assembly. Okay, contoh kalau kita nak buat kereta, kita buat pintu, kita buat pintu apa lagi? Dia punya cermin, jendela kan? Badan kereta, then kita akan assemble, kita gabung semua tu, itu kita namakan assembly. Kita cantumkan part-part yang kecil-kecil tu. And then drafting kita dah buat semester lepas dalam MEN 422 tu. Tapi yang tu kita pakai cara manual. But this one, menggunakan computer aided design software, we can also create a 2D drawing of a component of assembly. Kita boleh buat lukisan juga menggunakan computer aided design software. Untuk shape yang complicated pun very easy. Kalau nak compare dengan kita lukis menggunakan pensel dan kompas. Okay, some more application of a computer aided design. Okay, have you ever heard the term reverse engineering? Pernah dengar ke the term ni, reverse engineering? Okay, reverse engineering, pernah dengar? Ada pernah dengar tak? Tak pernah? Okay. Reverse engineering ni proses yang kita gunakan untuk convert real component kepada 3D model. Okay, daripada komponen yang real ni kan real, kita nak reversekan dia, jadikan dia 3D model. Benda tu dah siap. Contoh part macam ni lah. This one, kita scan dia, kita scan, then kita reversekan dia, kita jadikan dia 3D model. Okay, kita boleh guna macam-macam instrumen. We can use a lot of instruments such as a laser scanner ataupun white light scanner, CMM, coordinate measuring machine, and so on, to use to measure ataupun decode the shape of the real model. Orang pun kita boleh scan, kita boleh scan orang, then kita boleh produce orang yang sama dalam bentuk 3D model. Okay, and the virtual model obtained and then can be modified dalam CAD program. So apa kepentingan reverse engineering ni? It's very important for many purposes. We can use it as a learning tool, sebagai bahan pembelajaran, as a way to make a new compatible product. Katalah kita dah buat physical product yang tak berapa menjadi, kita scankan dia, reverse engineering dia. Kita nak buat produk baru, kita buat sedikit perubahan pada 3D model daripada produk yang tak berapa nak betul tu. Ataupun to make a software interoperate more effectively or to bridge that data between the different operating system or database.
And also, we can use reverse engineering to uncover undocumented feature of a commercial product. Okay, kita ada commercial product, kita nak nampak dia punya features, undocumented features of that particular product. Kita boleh menggunakan kaedah reverse engineering, transform produk tu kepada 3D model, a virtual 3D model. Okay, next I explain sikit a bit about computer-aided manufacturing and computer-aided engineering. Okay, computer-aided manufacturing refers to automation process which accurately convert product design and drawing for the object into coding format. Pernah belajar C++ tak? Coding ni? Pernah. Senang, susah? Susah. Susah. Yang ni tak berapa susah lah. Dia agak senang sikit. Kita nak convertkan produk design dan drawing kepada coding punya format supaya mesin yang buat produk tu dia boleh baca dan dia boleh menghasilkan produk tersebut. Okay? And then kita ada computer-aided manufacturing, also known as computer-aided modeling or computer-aided machining, is the use of a software to control the machine. Okay, like what I have mentioned just now, kita menggunakan software to control machine tool, and the related one in the manufacturing of work pieces. And then we have computer-aided. Okay, computer-aided manufacturing complement the computer-aided design CAD system to offer a wide range of application in different manufacturing field. Okay, CAM ni dia macam complement. Complement ni lebih kurang macam dia complement apa kalau dalam bahasa Melayunya? Dia macam melengkapi computer-aided design supaya kita boleh produce something menggunakan manufacturing machine tu. CAM ni supaya machine tu dia boleh faham daripada apa yang kita dah design dekat computer-aided design software. Dia boleh faham melalui dia punya bahasa dah supaya dia boleh produce produk yang kita dah design dalam bentuk 3D tu. Okay, and then we have computer-aided engineering. This is the use of a computer software to simulate performance in order to improve product design. Okay, some example of computer-aided software, kita ada ANSYS, kita ada HyperMesh, and then kita ada Manstrand. Okay, some application, contoh-contoh application of a CAM, kita guna dalam plotter ataupun cutter. We use a 2D or graphic software. By using a 2D or graphic software, this machine can draw or cut 2D shape di atas kertas, di atas card ataupun apa-apa sheet lah. And then it can be used for laser cutting. By using 2D CAD or graphic software, this machine can cut ataupun engrave, ukir a wide variety of material. Contohnya macam paper boleh, plywood, acrylic sheet, textile pun boleh, glass pun boleh. And then we have a 2.5D milling. Okay, typically 2.5D machining uses a 2D CAD file as the source and cut in X and Y direction parallel to the machine bed while lowering the tool progressively through several steps to cut out an object using a rotating tool. Okay. Okay, dekat sini kita boleh nampak beza antara 2D, 2.5D dengan 3D. Okay, yang ni saya akan bagi dalam nota nanti. Okay. Okay, the setting tool path is generally simple and the part will cut rapidly. And also we can use computer-aided manufacturing untuk milling. Okay, milling is a process performed with a machine in which the cutters rotate. Okay. Kita menggunakan machine, dia punya cutters rotate to remove the material from the workpiece present in the direction of the angle with the tool axis. Okay, you tengok gambar ni. Okay, before that I explain sikit tentang turning. Okay, kalau turning ataupun lathe, kita panggil dia lathe. Lathe.
Kalau leg ni the workpiece is held on the spindle. Workpiece tu dia akan pegang dekat spindle while rotating at a high speed. And then we have a cutting tool. Kita ada cutting tool or center drill that traces the outer or inner perimeter of the part that will perform the geometry. Okay, kalau you tengok gambar ni, tadi nampak dia gerak kan? This one milling ataupun turning? Yang ni. Turning ke milling? This one. Turning ke milling? Tadi ada yang kata turning. Kenapa kata dia turning? Sebab dia macam ukir. Sebab dia pusing kan? Sebab dia berpusing. Dia pegang dekat spindle tu, dia rotating at a high speed. Then kita ada cutting tool yang ukir dia punya bentuk yang kita nakkan lah. Okay, so ini kita panggil dia turning. Okay, kalau milling macam ni, this one is milling. Tapi yang ni dia tak gerak pula. Okay, kita akan belajar lagi dalam lagi lah nanti tentang milling and turning ni. Okay, kita proceed main application of computer aided manufacturing. Okay, pernah dengar 3D printing? Pernah. Pernah tengok mesin ni? Pernah. Pernah kat mana? YouTube. YouTube. Ada yang pernah tengok? Ada yang pernah tengok depan mata? Tak. Okay, kalau you all ada dekat faculty, kita boleh try. Kita ada satu mesin 3D printing dekat fakulti. So 3D printing is a process of making three-dimensional object of virtually any shape daripada digital model. So it is achieved using additive process. Ni kita panggil sebagai additive process. Kita panggil sebagai additive process where the successive layer, kita buat layer by layer. Nampak kan? Jadi kita buat berbola ni, yang ada lubang-lubang ni. Kita buat daripada bawah layer by layer. Yang ni kita gunakan thermoplastik. Boleh nampak tak? Kan, kita buat layer by layer. Okay, each layer is a thinly sliced or horizontal cross-section of the eventual object. And each object begin with a CAD file. Okay, objek yang dibuat ni bermula daripada file CAD yang kita create menggunakan a 3D modeling program ataupun melalui reverse engineering. Okay, objek dah siap, kita scan dia and then kita jadikan 3D model. Okay, buat kuih pun boleh menggunakan 3D printing, ada mesin dia. So kita punya kuih tu, contoh dia buat kuih raya kat sini kan. Kita punya kuih ni macam samalah bentuk dia semua. Dia nampak cantik je. Kita just masukkan dia punya icing tu. So dia akan buat 3D printing tu, dia akan buat pattern kuih yang macam mana kita nak. Ada mesin dia. Menarik tak benda ni? Yes. Dekat Shopee pun ada jual mesin ni. Ada yang 700 semua ada. You boleh try lah kalau ada yang berminat ke nak beli. Boleh beli 3D printing punya mesin. Okay, ada persoalan. Ini just briefing je. Minggu depan kita akan start lah menggunakan software. Semua ada komputer ke? Ada. Yes, dia tanya. Ada. Ya. Yang tak ada siapa? Semua ada. Amira tadi kalau tak ada mungkin cubalah tanya kawan-kawan yang boleh share ke, yang boleh tolong you buat assignment. Kalau boleh. Doktor, yang software tu nanti doktor kasih installer macam mana? Nanti saya bagi. Okay. Yang 2020 punya. Okey, itu saja untuk briefing kita hari ni. Kalau semua dah install software, kita dah boleh start. Tapi saya baru nak bagi, jangan lagi saya bagi you boleh try untuk install minggu ni. Kalau you ada dekat Shah Alam, ada yang orang Shah Alam sini? Kalau ada dekat Shah Alam, boleh install dekat kedai. RM10 je.
boleh datang Alam Central. Ada satu kedai tu dia boleh install kan. SolidWorks 2020. Okay, ada persoalan nak tanya? Tak ada. Tak ada, Doktor. Okay, daripada sekarang you all boleh rancang lah nak buat projek apa. Apa model yang you nak buat untuk group projek nanti. Baik, Doktor. Ada nak tanya? Kan tadi cakap boleh rancang nak buat projek tu kan? You boleh tengok kat YouTube. Kalau dekat YouTube macam-macam benda orang buat. You dapatkan idea daripada situ pun boleh. Ada spesifik kategori tak yang Doktor nak? Nanti saya akan share rubrik dia. Nanti boleh refer kat situ lah. Okey. Baik. Kelas ni ada berapa orang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 18. Patutnya 29 kan? Itu 24. Okey, tak apa yang tak datang ni saya akan share video ni nanti. Okey, sebelum kita tamatkan kelas untuk briefing hari ni, saya akan share juga nota ni lepas ni. Ada apa soalan terakhir nak tanya? Tak ada, Doktor. Tak ada. Okey, sampai sini je kelas kita hari ni. Saya akan share nota. You boleh tengok saya punya YouTube dia, ada macam-macam video kat situ. Kalau nak belajar in advance lah tentang subjek ni. Ya, tu daripada semester lepas lah. Saya ada share kat situ. Oh, Doktor, last question. Yang group project tu berapa orang? 4. 4 atau 3 lah. Tapi jangan lebih 5. Okay, baik. Paling banyak 5 Okay. Okay, itu saja. Jumpa next week Baik, Doktor. Alright. Terima kasih. Saya akan share nota. Saya akan share cara nak install software dengan attendance lepas ni. Okay, Doktor. Okay, Doktor. Sama.